get a mouse, cause I'm an albatross. I'm an albatross. Blessed morning mga ka-happiness and welcome to my vlog. I missed you. Merry Christmas mga ka-happiness. So today is the day na it's my Christmas break. Char, Christmas break talaga. Actually, Sabado wala akong trabaho. So pupunta kami sa Rizal. Pupunta kami sa Rizal Zoo mga ka-happiness at dadalhin ko po kayo. Alam ko po, with me and same with you. Medyo hindi pa natin kilala yung mga hayop. Actually, dun sa Rizal, mas madami siyang iba't ibang uri ng hayop. Andun din si Bes, and may hippopotamus, may unggoy, at ano pa man. So, arat na mga ka-happiness, samahan niyo po kami sa aming mini exploration. Actually, mga ka-happiness, Merry Christmas! Coming from COVID. Merry Christmas daw po mga ka-happiness. So, I'll see you mga ka-happiness. Bye-bye! Guys, lakad portion kami dito sa dam kasi as what you can see, sirang-sira po ang dam at takot kami. Ay, in Jesus name. Oh my God, guys. Pero super nice lang. Wow. Tingnan nyo naman, guys. When Mother Earth gets angry, everything will destroy. Anong bagyong Ulysses nasira to? A few moments later. Nandito na kami sa Avilon Zoo at samahan niyo po kami mamaya andun sa loob. Guys, on time kami, kakabukas lang ng zoo. Actually 8 AM siya. Yan po si Ate Risa. Hi. Sensei guys. Sumusunod din sila sa protocol. Guys, papasok na tayo. Welcome to Avilon. Tchadan! It's hypo. This area is closed. So here it is. Tapos ako. Isa lang po. Isa lang po. Okay lang kahit isa. Isa lang. Mga direction numbers po yan. 1 hanggang 70 po. Isang direction lang po tayo para ma-avoid natin na magkasalamuhan po yung mga visitors po natin. Para ma-maintindihan din po. Don't forget po, kailangan po lagi tayo na mag-face po. Okay. Ito na. Pero ano siya, washable naman po siya. Pau ni Kuya Jack at ni Popol. Tadang! Okay, maraming salamat po and Happy New Year po. Thank you po. Happy New Year. Merry Christmas. Ming! Ang ating first sin ay birds with the same thing. Hello. Arapina? Wow!
So this is Arapahay na guys. Hello. May tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. So guys, we need to follow the protocol. So from 1, start tayo sa number 1 to 70. Middle section. Early namin. Andito na kami sa number 5. Let's see kung ano na naman. Ay. Number 5 na po kami. So, number 6 na. Carlo, say hi. Hi. It's an eagle? It's an Philippine eagle. Hello. Pwede silang picturean. So, super behave sila, that's why. Hello. Hello. Gato man kaha. Hello. Hello. Hello, baby. Okay. The falcon. Hello. Ano guys? Akala ko statue. Hello. An alligator. So, ito po yung mga iba-iba. It's a Philippines crocodile. American. Uy, buti pang crocodile. May lahi. False Giharian. Nile crocodile. Chassimis. Chassimis? It's a black caiman. And a saltwater crocodile. Going on. Road number 9. It's a Nile crocodile. Hello. Freshwater lang siya. It's a Crocodylus mendoranesis. Mendoranesis. Nabubuhay po sila sa freshwater, mga ka-happiness. Hello! Baby crocodile. It's a white crocodile. Mr. Crocodilio, hello! Hello! Section kami. Hello! Nasa bird section. Philippine Muslim. Being cute! Hello! Crocodile. Look. Hello. Merry Christmas. Hello mga ka-happiness raw. So this which yan. It's other corpuscis hageni. Kita ko, ayan po yung baby niya sa tummy niya. Para talaga siyang kangaroo. Giant tapir. Baboy na may nose na parang elephant. Na parang hippopotamus. Ganun siya mga guys. It's tapir. Ating destination is the African lion. Okay? Tignan nyo guys. Simba! Oh, Nala. Nala. Hello, Nala. Oh, Zerenya. Baba di. Baba. Nice, oh. Hello. Hello, Simba. Spotted hyena. Wow. Ko? Look, babe. Hello. Hello. Group of monkeys. Do you know guys that according to Charles Darwin, tayo daw yung mga tao is galing sa unggoy. Do you believe in that? Come. Hello. Oh.
Hello! Hello! Behave lang po ikaw, behave lang po. Behave lang po, ha? Panthera tigris. Doon sa taas. Hala, ang ganda niya. Bakit yun? Ano yung aula? Tiger? Ano si tiger? Hello, tiger. Hello. Miming. It's a white tiger. Hello, bebe. Ulan po. So guys, naliligo ang sun bear. Naliligo po. Bear, kanina yun yung balayan, black bear. Ang liit pa niya. Joey! Ang sinalita ka. Mo. Very good. Awak ka na. Ate Barry! You're Barry, right? Clear bro. Kuya Jack, Kuya Popol, oh. Hi. Hi. Hi, Timon. It's a meerkat. Hi, Timon. Hakuna Matata. Flamingo. Ang gustong-gusto ni J-Hop sa BTS. Flamingo. Ang binigay na regalo ni V. Silverback Jackal. Hello. Si Kuya Jack. Javan Leopard. Hala, galit siya, boy. Hey bro. More sa'yo? Ay, okay. Fudgy Explorer. Chichirichidora. Chichirichidora. Dora, Dora, Dora the Explorer. That's his favorite. Hello. Jimmy, hi, Popo. Tamus. Hello. 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 Ligo po ikaw? Hi bro. Ligo po ikaw? Hi. Hi. From Africa. Native to the Sahara Desert. Takan. Tayo kay Bes. Bes, hi. Kumusta kayo? Andito na po yung mga Bes. Ipakita ko sa inyo mga guys. Vine Bes, oh. Hi Bes. Kumusta naman ang buhay mo dyan, Bes? Bes. Betang kamang. Bes. Indonesia. Hello. Sobrang haba niya, guys. Bes, behave ka lang ha. Tulog lang. Itong lugar na to, guys. Puro ano lang siya. Different kind of snakes. Ika nga si Bes, ang sabi nila. Si Bes. So, this is a Tanimbar scrub python. Sobrang laki niya, guys. Tulog lang si Bes. Hello, Bes. Hi, Beshi Poops. How are you? Did you already eat Beshi Poops? Diba? Ang ganda. Pretty girl. Hala, my gosh. Yes, it's still associated. And, look. Nag-skin siya, oh. Nag-feel yung skin niya. See? Anong pa madami? This is the pit viper is a tarantula. This is a Mexican red tarantula. Ang alam ko lang spider yung... Hindi, wala yung ngipin. Meron? Meron dala. Kinukuha lang nila na parang wala. Hey!
Yan yung cute. Hello. Hello, yo! Ano? hanggang picture lang po. Ay! Hello. Takot ka lang. Ayun, puti pala. Hello, Besh. Ang kastri pa lang, buddy. Mabro! Bigat. Baby. The baby snakes. Ha? Infer mo Ba't may sakit ikaw? Kawawa naman. Hi, Avalon! Until we meet again. Bye-bye! Natatapos ang aming mini explore sa Avalon Farm dito sa may Rizal? Dito sa may Rizal. So, ayun nga guys, hopefully may natutunan kayo at may makuha kayo. Hopefully naging masaya kayo sa aming paglalakbay today. At sorry po kung nihingal ako kasi nakakapagod. Ayan na guys. So please don't forget to like, share, and subscribe. And comment down below kung may mga katanungan or suggestion kayo. So I'll see you next week. I love you. Bye-bye.